कॉफी के प्यालों में कब तक डुबाओगे अंतरंग कड़ुआपन। मुझसे यह पूछा है उगता ही सामने और मैं निरुत्तर हूँ। उन्हीं उन्हीं सड़कों पर रोज रोज घूमना, बेगाने दृश्यों को आंखों से चूमना व्यर्थ है, निरर्थक है। कब तक बहलाएंगी सजी हुई दुकानें, भड़कीले विज्ञापन। मुझसे यह पूछा है घबराई सामने और मैं निरुत्तर हूँ। थकी हुई आंखों में चुभती है रोशनी, ठंडा अंधियार नहीं। डरे हुए बच्चे की चुप्पी का कोलाहल कोई उपचार नहीं। ऊबी तन्हाई के वास्ते क्या मतलब रखता है भीड़ों का सम्मोहन। मुझसे यह पूछा है धुंधला ही सामने और मैं निरुत्तर हूँ। केवल कोहरा नहीं भटकाता पाँवों को क्षितिज स्वयं, और भी निरीह बना देता है व्यक्ति को क्षुद्र अहम। आरोपित गीतों से कब तक झुटलाओगे सहजन्मा सूनापन। मुझसे यह पूछा है समलाई सामने और मैं निरुत्तर हूँ। आदमी के पास जब तक जीवन का उत्तर न हो, तब तक जो कुछ भी आदमी करे सभी व्यर्थ हो जाता है। सुकरात का प्रसिद्ध वचन है कि जो जीवन ठीक से जाना नहीं गया, पहचाना नहीं गया, वह जीवन जीना व्यर्थ है। जिसको जागकर नहीं जिया गया, उसे जिया ही नहीं गया। सोए सोए जीते हैं, चलते भी, उठते भी, काम भी करते, जन्म से लेकर मौत तक की लंबी यात्रा पूरी भी करते, लेकिन पहुंचते कहाँ? पहुंचते कहीं भी नहीं। यात्रा पूरी हो जाती, हम चुक जाते और मंजिल तो कभी आती नहीं। Заканчиваем наше путешествие, но и так и не достигая своего места назначения. ऐसे जीवन को, ऐसे उत्तरहीन जीवन को, ऐसे अर्थहीन जीवन को कब तक जीवन मानकर बैठे रहोगे? और फिर इस जीवन को अगर जीवन मान लिया तो अपने को झुटलाने के हजार उपाय करने पड़ते, क्योंकि लाख कोशिश करो तो भी कहीं भीतर किसी तल पर तुम्हें लगता रहता है कुछ व्यर्थ हो रहा है। Внутри мы всегда поймем, все бесполезно, потому что оно обосновано на обмане. कुछ नाहक Что-то делаем бесполезное, ненужное. तो उसे झुटलाने को Теперь приходится обманывать самого себя. संगीत सुनो, Нам वेश्यागामी बनो, उसे झुटलाने को мы должны और नए झूठ мы тратим свое время на алкоголях, на сексе, उसे भुलाने को и на музыке. विस्मरण के नए И мы उपाय хотим всячески उन उपायों को लोग मनोरंजन कहते हैं। забыть о самом себе. Люди это называют развлечением. मनोरंजन के सभी उपाय आत्मविस्मरण के любое उपाय। развлечение — это забвение о собственной душе. बुद्ध पुरुष कहे जाते भीतर देखो। мастера все время говорят: и смотри, загляни внутрь. हम भीतर Мы देखते никогда नहीं не क्योंकि भीतर तो вглядываем внутрь, потому что там अंधियारा все है। темно. बुद्ध पुरुष कहते भीतर उजियारा мастера है। говорят: там светло. हम भीतर देखने में डरते हैं क्योंकि भीतर Мы तो अंधियारे के боимся, सिवा чтобы видеть внутри и чтобы смотреть внутри, потому कुछ что там दिखाई नहीं мы पड़ता। для себя ничего не находим. इस अंधियारी रात से जो गुजरेगा वही भीतर की सुबह को उपलब्ध होता है। Человек все-таки набирает храбрости и собирает мужество или силу, чтобы пройти эту темную туннель, тот и заслуживает जो этот इस свет. अंधियारी रात से डर Если के тот, बाहर кто लौट गया, боится этой темноты внутри, उसकी तो सुबह никогда कभी не भी नहीं наступит आती। свет в жизни. फिर बिना प्रकाश के Но तृप्ति नहीं। все-таки без этого света мы никогда не находим удовлетворения. बिना जीवन का सम्यक Не बोध понимая पाए правильное значение нашей жизни,
तुम जो भी करोगे что бы вы ни делали, सब все व्यर्थ будет, जाएगा। все пойдет в прах. सम्यक बोध के बाद तुम Когда у जो भी вас есть करोगे सार्थक правильное понимание, что бы вы ни होने делали, लगेगा। все пойдет правильно. फिर तुम्हारे हाथ में पारस पत्थर है, तुम जो Тогда в छुओगे सोना हो вашем руке есть этот алхимия. Чего вы не трогали, он превратится в золото. जाएगा। मूर्छा ऐसी है कि तुम जो Но छुओगे सोना भी забвение, छुओगे неосознанность так глубоко, что तो मिट्टी हो जाएगी। что бы мы ни прикоснулись, все равно мы его превращаем в прах. Мы все уничтожаем. देखते नहीं Если धनी не हैं видите लोग вокруг, есть богатые люди. और कैसी И निर्धनता какая भीतर бедность गिरी внутри है। у них. पद पर हैं Видите और भीतर люди कैसे власти, и они दीन нищие. है, Все सब есть, है и और все बिल्कुल пусто. खाली है। इसी И दौड़ вы में तुम тоже पड़े हो, в этом гонке, इसी दौर में в этой प्रत्येक гонке. पड़ा है। क्यों? Каждый क्योंकि как бы находится в этой гонке. जन्म के साथ तुम्हें जिनका सत्संग Потому मिलता है, что, अगर почему это происходит? После того, как вы родились, вы попали в ту среду, उसको потому что это सत्संग कहें называется неправильный сатсанг. तो वे Потому सभी что दौड़ все रहे हैं। идут, все бегут куда-то. उनके दौड़ने की И вот संक्रामक эта बीमारी эпидемия, эта инфекция тоже перешла к вам. हर И बच्चे को каждый लग ребенок जाती। унаследует это. हम पागलों की भीड़ में पैदा Мы होते, родились в толпе сумасшедших людей. तो पागलों का И мы रोग हमें लग тоже जाता है। как бы подцепляем эту болезнь, этих сумасшедших людей. स्वभावतः बच्चा वही И, सीखता है जो दूसरे естественно, कर रहे हैं। этот ребенок подражает то, что он видит. बाप कर रहा, भाई Его कर रहा, отец делает, его брат делает. परिवार Вся कर रहा, семья этим समाज कर रहा, занимается. Общество именно идет по этому пути. दुनिया कर रही, Весь мир बच्चा वही идет, करने и लगता маленький है जो ребенок, у него нет выбора, он тоже начинает это सारी दुनिया कर रही। повторять. होश आते 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 И मजबूत हो пока, जाती। когда он начинает понимать, вот эта неосознанная привычка как бы идет так глубоко. होश आते आते गलत करने में आदमी बहुत कुशल हो И जाता है। именно когда он уже понимает, ну, он столько искусный в этом неосознанной игре. इतना कुशल हो जाता है कि अब उससे लौटना भी И मुश्किल теперь हो он जाता такой и специалист или такой искусный в своих этих делах неосознанных, которые он приобрел. Ему почти невозможно вернуться обратно к своему оригинальному как бы положению. है। उस कुशलता में प्रतिष्ठा मिल जाती। Потому что еще другая ловушка. В этой неосознанности человек зарабатывает или человек приобретает даже престиж в обществе. एक कवि बड़ा उदास था। Один поэт был очень грустный. किसी मित्र ने उससे पूछा कि इतने Его उदास други спрашивают, क्यों какая हो? причина उसने कहा этой मैं грусти. उदास इसलिए हूं कि कभी मुझे होना ही नहीं था। И он говорит, почему у меня грусть в сердце, потому что я никогда не хотел стать поэтом. और कविता मेरे भीतर से सहज आती भी नहीं। И естественно, у меня внутренне рождается поэзия. तुकबंद हूं मैं, जबरदस्ती तुकें बांधता रहता हूं। Ну, я что-то делаю, собираю слова и строю как стихотворение. उसके मित्र ने कहा तो फिर Для छोड़ меня это очень трудно. क्यों नहीं देते? А друг говорит, ты брось это все, если тебе это не दुनिया में लाख нравится. काम है, Еще есть тысячи одни вещи, которыми ты можешь कोई заниматься. कविता ही एक काम है। मुझे Зачем тебя это именно внедряет себя в этом деле, मैं तो которое कोई тебе कवि नहीं हूं, нравится? मैं भी जी रहा हूं। उस कवि ने कहा अब बहुत मुश्किल है, अब मैं प्रसिद्ध हो चुका हूं। И поэт говорит, что теперь я известный, я не могу бросить. Общество уважает, что меня как поэт. Но внутрь я понимаю, अब लोग मुझे कवि की तरह सम्मान देते हैं। люди дают мне престиж как अब поэт. मैं प्रतिष्ठित हो चुका हूं, अब लौटना Я मुश्किल है। респектабельный अब человек ये в प्रतिष्ठा обществе. नहीं कमा सकता हूं। Я не могу потерять это.
और भीतर रस भी नहीं आता है, И внутри даже соки от этого занятия нет. तब तुम एक दुविधा में पड़ गए, Тогда вы замешательстве. तुम्हारे गले में फांसी लगी। जो कर रहे हो उसमें रस नहीं है, जो हो उसमें रस नहीं है। Теперь человек в таком состоянии, чем он занимается, он не хочет это делать, а приходится это делать, потому что общество его уважает. जिसमें रस हो सकता था उसके करने की भाषा भूल गए। И теперь мы забыли о том языке, где мы могли бы выражать свою радость. जिसमें रस होता वो कभी किया नहीं, उस दिशा में कभी Там, где я получил, от чего я получил счастье, я этим уже जीवन не को बहाया занимаюсь. नहीं। И жизнь-то идет. इसलिए लोग इतने उदास हैं, Поэтому люди такие грустные повсюду, इतने थके मांदे, такие усталые, इतने टूटे फूटे, इतना भीतर и मरुस्थल такие, как поломанные внутри, как будто бы живут в пустыне. जैसा सन्नाटा है। И почти такая тишина, что ничего не придет от жизни. कहीं कोई भीतर संगीत नहीं बजता, Внутри सुर никакой नहीं мелодии फूटते, нет, रस नहीं बहता। нету песни. धर्म की खोज Поиск религии पुनः उस रस की खोज है जिससे हम वंचित हो गए, – это поиск того сока, который мы потеряли, जो हमारी निजी संपदा है, который является нашим личным как бы имуществом, जो होना ही внутренним, चाहिए। который должно उपनिषद было бы कहते हैं именно так रसो пройти. वैसा। Поэтому говорится расовывайся. Жизнь есть сок. उस परमात्मा का स्वभाव रस रूप है। А как бы природа Бога – это типа как сок. उसी रस की खोज है धर्म। И поиск этого बुद्ध сока ने внутреннего и есть आज के религия. सूत्रों में उस Поэтому रस в की этих сутрах Будда खोज сегодня के लिए говорит, и कुछ что बड़ी बहुमूल्य बातें он कही। говорил некоторые вещи, чтобы как можно это искать. Будда напоминает нас через эти сутры сегодня. पहले सूत्र, Первая сутра. न कहापण वसेन तित्ति कामेषु विज्जति अपसादा दुखा कामा इति विज्ञान पंडितो अपि दिव्येषु कामेषु व्रतिमसो नाधिगच्छति तनक खैरतो होती सम्मा संबुद्ध सावको। यदि रुपयों की वर्षा भी हो, Если из неба как бы падают деньги, как дождь, तो भी मनुष्य की कामों से तृप्ति नहीं होती। но человек все равно никогда не удовлетворяется. सभी काम अल्प स्वाद और दुखदायी हैं, ऐसा जानकर Все наши желания, они временные, но приносят долгие страдания. Желания сами являются очень кратковременные, но последствия их долгое мучение. पंडित देवलोक के भोगों में Поэтому знаток, который это भी понимает, रति नहीं करता है если даже ему предложат рай, то есть мир богов, और он не жаждет. सम्यक संबुद्ध का श्रावक तृष्णा का क्षय करने में लगता Поэтому этот человек, который является срабок, то есть слушатель просветленного мастера, он идет по пути осознанности. है। इसके पहले कि हम सूत्र समझें, До того, как понимать эту сутру, सूत्र की पृष्ठभूमि समझ нам लेनी нужно понимать контекст этой сутры. चाहिए। कब बुद्ध Когда ने ये Будда эти сутры говорил, सूत्र कहा, कब ये गाथा когда कही। он говорил это. एक भिक्षु था बुद्ध का, उसका नाम था दहर। Один был бикшу, монах, его называли Дахар. उस भिक्षु का पिता मरते समय Его отец, когда он умирал, अपने बेटे को देखना он चाहता хотел था, увидеть своего сына, этого Дахара. Наверное, это история до того, как Дахар стал монахом. Или сейчас. लेकिन दहर गांव के बाहर Но गया Дахар не был в своем деревне. तो देखना चाहते हुए भी पिता देख И नहीं имея पाया। огромное желание увидеть своего сына, в последний момент это не произошло. मरते मरते
во время इस बेटे का смерти, नाम ही उसकी जवान и पर он все время повторял: मन «Сынок उसके мой, चित्त Дагер, में где था। ты? Я хочу тебя видеть». नाम लेकर И रोते он रोते ही плакал: «Где ты? Где ты? Я хочу वह тебя». मरा। Таким образом он умер. मरने के पहले उसने अपने छोटे बेटे को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि जब दहर आए तो मेरी तरफ से उसे भेंट Но कर этот देना। отец, когда умирал, он своего сына Дахера, он хотел дать 100 золотых монетов. И так как его не было, он дал эти 100 золотых монет своему его как бы младшему брату Дахера. Когда он придет, передай ему, что отец тебя хотел это дать. पीछे कुछ दिनों बाद दहर गांव Через वापस несколько लौटा। дней Дахер вернулся в свою उसके деревню. छोटे भाई Его ने रोकर младший брат सारा समाचार без слезах कहा сказал, और उन स्वर्ण मुद्राओं को и दिया। он передал эти золотые монеты. लेकिन दहर ने स्वर्ण मुद्राएं फेंक И दी। Дахер эти 100 монет просто бросил. भिक्षु कहीं स्वर्ण मुद्राएं छूता। Но тогда он уже был монахом, он не трогал его, их просто он бросил их. और उसने कहा कि तू भी किस तरह की बात कर रहा है, Что ты говоришь, брат мой? मुझे भ्रष्ट करना Ты चाहता है। хочешь меня уничтожать? कामनी और कांचन तो त्याज्य है। Эти деньги и при общении с женщинами для меня не позволено. ये मिट्टी है, तू इनको सोना समझता है। Ты хочешь предлагать это как ценное подарок для меня от отца? इस इंकार में बोध कम था, Но в этом отказе меньше было понимания, больше было эго этого Дахера, अहंकार этого ज्यादा монаха. था। वह कुछ दिनों तक अन्य भिक्षुओं से अपने इस त्याग की घमंडपूर्वक चर्चा И भी करता несколько रहा। дней он рассказывал другим монахам, как он бросил 100 монет, и рассказывал это. लेकिन कुछ दिनों बाद वह उदास रहने Через लगा। несколько дней он начал грустить. वे स्वर्ण मुद्राएं उसका पीछा करने И लगी। он начал вспоминать эти 100 золотых монет. रात उनके सपने भी Ночью आते, он начал видеть сны, दिन में विचार भी बार बार и आता। днем он начал думать о них. सोचने लगा क्यों छोड़ दी И स्वर्ण начал मुद्राएं, думать, почему я किसको бросил. पता चलता, ले ही लेता, Но нужно было бы это принять, кто бы это видел. संभाल के रख लेता, Можно было бы где-то वक्त сохранять. बेवक्त काम पड़ जाती। Может, в будущем когда-нибудь फिर пригодится. रोज रोज ये भिक्षा मांगना, И каждый день идти, попрошайничать, दीन की भांति घर घर से भिक्षा मांगना, идти в इससे तो каждый дом и попросить. बेहतर था कि उन स्वर्ण मुद्राओं के सहारे सुख सुविधा से Теперь जीता। он начал думать, что если бы эти золотые монеты были, ему бы не пришлось идти в каждый дом и просить милостыню. रखा भी क्या है इस भिक्षु होने में, मुझसे बड़ी भूल हो गई। Я ошибся. और एक रात ये विचार इतनी तीव्रता से И उसे पकड़ा этот мысль, что ему нужно было сохранять эти золотые монеты, это мышление столько глубоко вошло у него внутрь, कि उसने सोच ही लिया कि कल सुबह बुद्ध से क्षमा मांगकर भिक्षु का वेश त्याग कर। и теперь он начал думать, что зря я стал монахом. И он думал, завтра я пойду к Будде и расскажу, что у меня эти желания остались. И я сброшу вот этот орден монашества и вернусь обратно жить мирскую жизнь. ग्रस्त हो जाऊंगा। भिक्षुओं ने जाकर बुद्ध को खबर दी। И другие викху, उन्होंने कहा यह होगा, ऐसा निश्चित ही था। धन के त्याग में जो प्रशंसा लेना चाहता है वह धन में अपने रस की घोषणा करता है। человек в отказе, когда хочет, как бы в отказе получает удовольствие, в конце концов, обратным входом он привязан к этому. भोगी और त्यागी में बहुत भेद नहीं है। Поэтому потакающим и отказывающим нету большой разницы. भोगी मरते क्षण भी बेटे की याद कर रहा है, अपनी याद कब करोगे? И этот отец тоже такой же неосознанный. Когда он умирает, он вспоминает золотых монет своего сына. Во время смерти человек должен вспоминать самого себя. जीवन भी गंवाया दूसरों की याद में, И потерял
मरने की घड़ी भी по होश नहीं свою आता। жизнь, मौत जैसी вспоминая पीड़ादायी घड़ी में भी о других, а तुम не о जागते самом नहीं। себе. मौत का त्रिशूल तुम्हारे प्राणों में छिदा जाता है, फिर भी तुम जागते नहीं। तुम्हारी नींद अद्भुत И है। очень такой странный मरते сон в человеке кроется. Даже когда он умирает, он не вспоминает самого себя. समय आदमी अक्सर ही वही वही याद करता करता मरता है जो जीवन भर किया, जो जीवन भर का सार निचोड़ है। Поэтому, когда человек умирает, он, в- э, а, у него в последний момент крутятся те же образы или мысли, которым он занимался в жизни. То есть и смерть– это как и суть всех опытов, переживаний в жизни. अनेक लोग सोचते हैं कि मरते समय प्रभु का Многие स्मरण कर люди зря думают, и что когда они умрут, они будут вспоминать о Боге. लेंगे। इतना Не आसान так, नहीं। это не अगर так-то जीवन просто. भर प्रभु का स्मरण Если всю किया हो свою жизнь вы не вспоминали о Боге, तो ही मरते समय स्मरण प्रभु का होगा। только в этом случае это क्योंकि возможно. मृत्यु में तो वही सिकुड़ के बीज बड़ी जन्मदात्री है अस्तित्व पर, उससे अन्यथा कुछ भी अंकित नहीं हो सकता है। И поэтому Будда, когда этот монах пошел утром к Будде, и он говорил, что я хочу бросить вот этот орден монаха и хочу вернуться обратно в мирскую жизнь. И в это время Будда говорил эти слова. Помните эти слова? Потому что маленькое желание тоже дает огромное страдание. Если даже из неба валятся но деньги, даже это даже не удовлетворит человека. Но человек, который следует просветленному мастеру и идет по пути осознанности, даже если ему предложат рай, он откажется, потому что он понимает, что внутренний свет осознанности есть его цель и достижение.